ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جس حقیقت کا تجربہ کرتے ہیں وہ فزکس کے کلاسیکی قوانین پر چلتی ہے۔ آپ ایک سیب کو ہاتھ سے چھوڑتے ہیں تو وہ زمین پر گرتا ہے، آپ گاڑی چلاتے ہیں تو وہ ایک مخصوص رفتار سے آگے بڑھتی ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ طے شدہ اور مادی معلوم ہوتا ہے، لیکن جب سائنسدانوں نے مادے کے سب سے چھوٹے ذرات یعنی ایٹمز اور الیکٹرانز کی سطح پر ریسرچ شروع کی تو کلاسیکل فزکس کے تمام قوانین ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ کوانٹم فزکس کی اس مائکروسکوپک دنیا نے ہمیں بتایا کہ حقیقت اتنی ٹھوس نہیں جتنی ہمیں نظر آتی ہے۔ یہاں ایک ذرہ ایک ہی وقت میں دو الگ الگ جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں لہر بھی ہو سکتا ہے اور ایک ٹھوس مادہ بھی۔ اسی حیرت انگیز دنیا سے متوازی کائناتوں کا پہلا سائنسی نظریہ جنم لیتا ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس زندگی میں انتخاب کے کتنے راستے ہیں تو قدرت ان تمام راستوں کو ایک ساتھ حقیقت کا روپ دے دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر وہ فیصلہ جو آپ نے یہاں نہیں کیا وہ کسی دوسری متوازی کائنات میں آپ کا ہمزاد کر چکا ہے۔ اگر آپ نے یہاں ڈاکٹر بننے کا خواب چھوڑ کر انجینئرنگ کا انتخاب کیا تو ایک ایسی کائنات موجود ہے جہاں آپ اس وقت سفید کوٹ پہن کر مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ یہ کوئی فلسفیانہ سوچ نہیں بلکہ کوانٹم میکینکس کی ریاضی کا ایک لازمی نتیجہ ہے جسے دنیا کے بڑے بڑے فزکس دان تسلیم کرتے ہیں۔ اس تصور کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں 1920 کے عشرے میں جانا ہوگا، جب نیل بور اور وارنر ہیزنبرگ جیسے سائنسدانوں نے کوانٹم فزکس کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جب تک ہم کسی کوانٹم ذرے کو نہیں دیکھتے وہ تمام ممکنہ حالتوں میں ایک ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اسے فزکس کی زبان میں سپر پوزیشن کہا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی انسٹرومنٹ یا انسانی آنکھ اس کا مشاہدہ کرتی ہے وہ ذرہ کسی ایک حالت کا انتخاب کر لیتا ہے اور باقی تمام امکانات غائب ہو جاتے ہیں۔ اس پر 1957 میں پرنسٹن یونیورسٹی کے ایک نوجوان طالب علم ہاف ایوریٹ نے اعتراض اٹھایا۔ انہوں نے ایک انقلابی مفروضہ پیش کیا جسے مینی ورلڈز انٹرپریٹیشن کہا جاتا ہے۔ ہاف ایوریٹ کا کہنا ہے کہ باقی امکانات کہیں غائب نہیں ہوتے، بلکہ جیسے ہی کوئی مشاہدہ کیا جاتا ہے ہماری کائنات خود کو اتنے حصوں میں تقسیم کر لیتی ہے جتنے اس واقعے کے ممکنہ نتائج ہو سکتے تھے۔ یعنی کائنات ہر سیکنڈ میں اربوں بار تقسیم ہو رہی ہے۔ جب آپ سڑک پر چلتے ہوئے بائیں مڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کائنات دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک کائنات میں آپ بائیں مڑ جاتے ہیں اور دوسرے میں دائیں مڑتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق کائنات میں کوئی بھی امکان ضائع نہیں ہوتا۔ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات جیسے جنگیں، سائنسی ایجادات اور انسانی فیصلے، ان سب کے متبادل نتائج کسی نہ کسی متوازی دنیا میں حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں۔ ایک ایسی کائنات ہو سکتی ہے جہاں ورلڈ وار 2 کا نتیجہ بالکل مختلف نکلا ہو، یا ایک ایسی دنیا جہاں انڈسٹریل ریولوشن کبھی آیا ہی نہ ہو اور انسان آج بھی پرانے دور کی طرح زندگی گزار رہا ہو۔ یہ لامتناہی تقسیم کائنات کو ایک ایسے درخت کی طرح بنا دیتی ہے جس کی شاخیں ہر لمحے پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور ہر شاخ ایک مکمل اور حقیقی دنیا ہے۔ کوانٹم فزکس کے اس مائکروسکوپک نظریے سے ہٹ کر جب ہم کائنات کے سب سے بڑے ڈھانچے کو دیکھتے ہیں تو متوازی کائناتوں کا ایک بالکل الگ روپ سامنے آتا ہے۔ اسے سائنسدان ببل یونیورس یا کائناتی بلبلوں کا نام دیتے ہیں۔ اس کی بنیاد کاسمک انفلیشن یعنی کائناتی پھیلاؤ کے نظریے پر ہے۔ جب بگ بینگ ہوا تو کائنات کا خلا سیکنڈ کے ایک بہت ہی چھوٹے حصے میں روشنی کی رفتار سے بھی کروڑوں گنا زیادہ تیزی سے پھیلا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ پھیلاؤ ہر جگہ ایک ساتھ نہیں رکا۔ کائنات کے کچھ حصوں میں یہ پھیلاؤ رک گیا اور وہاں ستارے اور کہکشائیں بن گئیں، جیسے کہ ہماری اپنی کائنات۔ لیکن اس کے باہر خلا کا پھیلنے کا عمل اب بھی جاری ہے اور وہ مسلسل نئے نئے بلبلے بنا رہا ہے۔ یہ ماڈل ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ خلا کا سمندر لامتناہی ہے اور اس سمندر میں ہماری کائنات صرف ایک چھوٹا سا بلبلہ ہے۔ اس بلبلے سے اربوں نوری سال دور، جہاں تک ہماری جدید ترین دوربین بھی نہیں دیکھ سکتی، ایسی ہی بے شمار دوسرے بلبلے موجود ہیں۔ ان بلبلوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے اور اتنی تیزی سے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں
कि रोशनी भी कभी एक बुलबुले से दूसरे बुलबुले तक नहीं पहुंच सकती। इसका मतलब यह है कि हम इन मुतवाजी कायनातों से कभी राबिता नहीं कर सकते, लेकिन वो वहां मौजूद हैं। इनमें से कुछ बबल्स में फिजिक्स के कवानीन बिल्कुल हमारी तरह हो सकते हैं, जबकि कुछ में ग्रेविटी इतनी कमजोर हो सकती है कि वहां सितारे और सैयारे कभी बन ही ना पाए हों, और कुछ में मादे का वजूद ही ना हो, बल्कि वो सिर्फ खालिस तवानाई से भरे हुए हों। हम खला के एक ऐसे लामुतनाही जजीरे पर रह रहे हैं जिसके इर्द गिर्द ऐसे ही अरबों जजीरे मौजूद हैं। MIT के मशहूर फिजिक्सदान मैक्स टैगमार्क ने मुतवाजी कायनातों को 4 अलग अलग लेवल्स में तकसीम किया है। यहां हम मल्टीवर्स लेवल 1 की बात करेंगे, जो खालिस रियाजी और खला की वुसअत पर मबनी है। अगर यह फर्ज कर लिया जाए कि खला लामुतनाही है और इसका कोई आखिरी किनारा नहीं है, तो रियाजी का एक सादा सा कानून लागू होता है। हमारी कायनात में मौजूद मादा यानी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की एक महदूद तादाद है, और इनको आपस में जोड़ने या इनकी तरतीब के तरीके भी महदूद हैं। अगर आप एक लामुतनाही खला में आगे बढ़ते जाएं, तो एक वक्त ऐसा आएगा जहां मादे की यह तरतीब खुद को दोबारा दोहराने पर मजबूर हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप हमारी कायनात से निकलकर खला में इतने दूर चले जाएं जिसका फासिला मीटर्स में लिखने के लिए एक के बाद इतने जीरो लगाने पड़ें कि पूरी कायनात के जर्रात कम पड़ जाएं, तो वहां आपको एक बिल्कुल ऐसी ही जमीन मिलेगी जहां आप जैसा ही एक इंसान बिल्कुल इसी लम्हे यही वीडियो देख रहा होगा। वहां की तारीख, वहां के शहर और वहां के लोग बिल्कुल हमारे जैसे होंगे। ये मुतवाजी कायनात किसी दूसरी डायमेंशन में नहीं है, बल्कि ये इसी खला में मौजूद है जिसमें हम रहते हैं। बस वो हमसे इतनी दूर है कि कायनात की उम्र में रोशनी भी वहां से यहां तक का फासिला तय नहीं कर सकी। ये लेवल 1 मल्टीवर्स हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कायनात में हम मुनफरिद नहीं हैं, बल्कि हमारी लामुतनाही कॉपियां इस कायनाती कैनवस पर फैली हुई हैं। अब हम फिजिक्स के इस नजरिए की तरफ बढ़ते हैं जो 20वीं सदी के आखिर में फिजिक्स की सबसे बड़ी दरियाफ्त बनकर सामने आया। इसे स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है। यह थ्योरी हमें यह बताती है कि मादे के बुनियादी जर्रात नुक्ते की तरह नहीं हैं, बल्कि वो तवानाई के इंतहाई बारीक धागों की तरह हैं जो मुसलसल वाइब्रेट करते रहते हैं। जिस तरह गिटार की एक तार अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होकर अलग अलग धुनें पैदा करती है, इसी तरह ये स्ट्रिंग्स मुख्तलिफ अंदाज में वाइब्रेट होकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या क्वार्क्स बनाते हैं। लेकिन इस रियाजी को सच साबित करने के लिए कायनात में सिर्फ 3 या 4 डायमेंशंस काफी नहीं थे, बल्कि साइंसदानों को डायमेंशंस 11 की जरूरत पड़ी। इस स्ट्रिंग थ्योरी से एक नया तस्वुर पैदा हुआ जिसे एम थ्योरी कहा जाता है। इस नजरिए के मुताबिक हमारी 4 डायमेंशनल कायनात दरअसल एक बड़ी 11 डायमेंशनल खला में तैरती हुई एक मेम्ब्रेन या ब्रेन की तरह है। जिस तरह एक कमरे में कागज के बहुत से सफ़हात एक दूसरे के मुतवाजी लटके हुए हों, इसी तरह इस 11 डायमेंशनल हाइपर स्पेस में अरबों कायनातें एक दूसरे के मुतवाजी मौजूद हो सकती हैं। ये मुतवाजी कायनातें हमसे अरबों नूरी साल दूर नहीं हैं, बल्कि ये शायद हमारे बिल्कुल पास सिर्फ 1 मिलीमीटर के फासले पर मौजूद हैं। लेकिन वो एक ऐसे डायमेंशन में हैं जिसे हम न देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। कभी कभी ये ब्रेन्स इस हाइपर स्पेस में सफर करते हुए एक दूसरे से टकरा जाती हैं, और साइंसदानों का मानना है कि जब 2 मुतवाजी कायनातें आपस में टकराती हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे हम अपनी कायनात में बिग बैंग कहते हैं। यानी हमारी कायनात का आगाज किसी दूसरी कायनात के टकराव का नतीजा हो सकता है। जब हम इन मुतवाजी दुनियाओं के दरमियान राबिते की बात करते हैं तो क्वांटम फिजिक्स का एक और हैरत अंगेज कानून सामने आ जाता है जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दूर से होने वाला जादुई अमल यानी स्पूकी एक्शन एट द डिस्टेंस कहा था। इस कानून के मुताबिक जब 2 जर्रात एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे आप उनके दरमियान अरबों किलोमीटर का फासिला पैदा कर दें। एक जर्रे पर होने वाली तब्दीली का असर फौरन और उसी सेकंड में दूसरे जर्रे पर होता है। कुछ जदीद तरीन फिजिक्स दानों का मानना है कि ये इंटेंगलमेंट सिर्फ हमारी कायनात के जर्रात तक महदूद नहीं है। जब बिग बैंग हुआ था तो कायनात की तमाम तर चीजें एक ही नुक्ते पर जमा थीं।
इसका मतलब यह है कि हमारी कायनात का मादा दूसरी मुतवाजी कायनातों के मादे के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर ये नजरिया दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी के कुछ एहसासात, अचानक बदलने वाला मूड या वो ख्वाब जो आपको बहुत हकीकी लगते हैं, वो शायद किसी मुतवाजी कायनात में मौजूद आपके हमजाद के तजर्बात का असर हो सकते हैं जो क्वांटम लेवल तक आप तक पहुंच रहा है। ये एक ऐसा कायनाती रिश्ता है जो ज़मानो मकान की तमाम सरहदों को मिटा देता है और हमें एक बहुत बड़े कायनाती नेटवर्क का हिस्सा बनाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे पास इन मुतवाजी कायनातों का कोई मादी सबूत मौजूद है या ये सिर्फ रियाजी का एक खूबसूरत खेल है? इसका जवाब हमें कायनात के सबसे पुराने नक्शे में मिलता है। जब साइंसदानों ने प्लैनेट टेलीस्कोप के जरिए बिग बैंग से निकलने वाली कदीम तरीन रोशनी यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का मुताला किया तो उन्हें खला में एक इंतहाई पुरअसरार जगह मिली। इस जगह को साइंस की दुनिया में कॉस्मिक कोल्ड स्पॉट कहा जाता है। ये सर्द इलाका फिजिक्स के आम कवानीन के मुताबिक वहां नहीं होना चाहिए था। ये आम खला के मुकाबले में बहुत ज्यादा ठंडा है और वहां मादे या कहकशाओं की शदीद कमी है। कुछ मुरव्विजा कॉस्मोलॉजिस्ट ने ये इनकलाबी मफरूजा पेश किया कि ये कोल्ड स्पॉट दरअसल हमारी कायनात की दीवार पर लगा एक कायनाती जख्म है। ये वो जगह है जहां हमारी कायनात अपने इब्तिदाई दौर में किसी दूसरी मुतवाजी कायनात के साथ टकराई थी और इस टकराव की वजह से हमारी कायनात का मादा उस दुनिया यानी दूसरी दुनिया की तरफ खिंच गया था। अगर ये तशरीह दुरुस्त साबित हो जाती है तो ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्त होगी, क्योंकि ये इस बात का पहला तजरिबाती सबूत होगा कि हमारी दुनिया के बाहर भी कायनातें सांस ले रही हैं। अगर मुतवाजी कायनातें मौजूद हैं तो क्या इंसान कभी वहां जा पाएगा या कोई ऐसा दरवाजा है जो हमें इस कायनाती कैद खाने से बाहर निकाल सके? साइंसदानों की नजर में इसका सबसे बड़ा उम्मीदवार ब्लैक होल है। हम जानते हैं कि ब्लैक होल हर उस चीज को निगल लेते हैं जो उनके करीब जाती है और वहां से रोशनी भी फरार नहीं हो सकती। लेकिन फिजिक्स के ये कवानीन कहते हैं कि कायनात में मालूमात या इंफॉर्मेशन कभी तबाह नहीं हो सकती। तो फिर वो सब मादा और तवानाई कहां जाती है जो ब्लैक होल अपने अंदर खींचता है? इसका जवाब व्हाइट होल के तस्वुर में छुपा है। रियाजी के मुताबिक ब्लैक होल का दूसरा सिरा एक व्हाइट होल हो सकता है जो वक्त और खला के किसी दूसरे हिस्से में या फिर बिल्कुल किसी अलग मुतवाजी कायनात में खुलता है। ब्लैक होल चीजों को अंदर खींचता है जबकि व्हाइट होल मादे को शदीद रफ्तार से बाहर फेंकता है। अगर ये सच है तो ब्लैक होल्स दरअसल कायनातों के दरमियान बने हुए पोशीदा रास्ते या कायनाती पोर्टल्स हैं जहां से गुजरकर एक नई हकीकत की दुनिया में कदम रखा जा सकता है। लेकिन इस सफर की कीमत बहुत बड़ी है, क्योंकि ब्लैक होल की हौलनाक ग्रेविटी किसी भी इंसानी जिस्म या खलाई जहाज को एटम्स की सतह पर तोड़ देती है। यानी वहां जाने का मतलब अपनी मौजूदा हालत को हमेशा के लिए खत्म करना है। सोचें कि अगर आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां आपका घर, आपके दोस्त और आपकी गली बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन वहां की तारीख अलग है। मिसाल के तौर पर एक ऐसी मुतवाजी दुनिया जहां इंटरनेट कभी ईजाद ही नहीं हुआ, या जहां इंसान ने चांद पर कदम रखने की बजाय मार्स पर अपनी बस्तियां बसा लीं। इसे हम मुतबादिल तारीख या ऑल्टरनेट टाइमलाइन कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक माजी में होने वाला एक छोटा सा वाकया भी पूरी कायनात का रुख बदल सकता है। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। अगर लाखों साल पहले एक शहाब साकिब जमीन से ना टकराता तो डायनासोर्स कभी खत्म ना होते और इंसानों को इस जमीन पर उभरने का मौका ही ना मिलता। एक मुतवाजी कायनात ऐसी भी हो सकती है जहां डायनासोर्स ने वक्त के साथ साथ इर्तिका किया हो और वो आज हमारी तरह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हों। कायनात के इस लामुतनाही जाल में हर वो कहानी सच है जो हम यहां बैठकर सोच सकते हैं। जब भी कोई वाकया रूनुमा होता है तो कुदरत इसके तमाम मुमकिन नताइज को अलग अलग कायनातों की शक्ल में महफूज कर लेती है। इसका मतलब यह है कि हम तारीख के एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो सिर्फ हमारा है, जबकि हमारे दाएं बाएं ऐसी अरबों तारीखें चल रही हैं जिनसे हम बिल्कुल बेखबर हैं। कायनात के इस अजीम डिजाइन को देखकर साइंसदान अक्सर एक सवाल उठाते हैं जिसे फाइन ट्यूनिंग या कायनाती तवाजुन कहा जाता है।
हमारी कायनात के बुनियादी साइंसी मुस्तकिलात जैसे कि कशिश सिक़ल की ताकत, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और रोशनी की रफ्तार इतनी ज्यादा दुरुस्त और मुतवाजन हैं कि अगर इनमें एक मामूली सी तब्दीली भी कर दी जाए तो जिंदगी का वजूद नामुमकिन हो जाएगा। अगर ग्रेविटी की ताकत सिर्फ 1% ज्यादा होती तो कायनात बिग बैंग के फौरन बाद दोबारा सड़कर एक नुक्ता बन जाती, और अगर ये थोड़ी कम होती तो सितारे और कहकशाएं कभी बन ही ना पाती। इस हैरत अंगेज तवाजुन की वजाहत एंथ्रोपिक प्रिंसिपल यानी इंसानी मरकजियत का उसूल करता है। इस उसूल के मुताबिक मल्टीवर्स में अरबों ऐसी कायनातें मौजूद हैं जहां ये कवानीन दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर सके। वो कायनातें बनते ही तबाह हो गईं या वहां सिर्फ अंधेरा और मुर्दा मादा मौजूद है क्योंकि वहां एटम्स आपस में जुड़ ही नहीं पाए। हम सिर्फ इसलिए एक ऐसी कायनात में सांस ले रहे हैं और इसके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि ये उन चंद खुशकिस्मत कायनातों में से एक है जहां जिंदगी के पनपने के लिए तमाम हालात 100% मवाफिक थे। बाकी अरबों कायनातें नाकाम तजर्बात की तरह खला के समंदर में तैर रही हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसी ईजाद तेजी से आगे बढ़ रही है जो शायद मुतवाजी कायनातों के वजूद का सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आए। इसे हम क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर फिजिक्सदान डेविड डच, जिन्हें क्वांटम कंप्यूटिंग का बानी माना जाता है, एक इंतहाई चौंका देने वाला दावा करते हैं। उनका कहना है कि जब एक क्वांटम कंप्यूटर किसी इंतहाई पेचीदा रियाजियाती मसले को सेकंड्स में हल करता है, जिसको हल करने में दुनिया के आम सुपर कंप्यूटर्स को अरबों साल लग जाएं, तो वो कंप्यूटर ये जादू कैसे करता है? डेविड डच के मुताबिक क्वांटम कंप्यूटर दरअसल इसी लम्हे मुतवाजी कायनातों में मौजूद अपने दूसरे वर्जन्स के साथ मिलकर इस मसले को हल कर रहा होता है। वो दूसरी दुनियाओं की प्रोसेसिंग पावर को इस्तेमाल करता है। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब है कि मुतवाजी कायनातें सिर्फ खला में दूर दराज मकामात पर मौजूद नहीं हैं, बल्कि वो हमारे कंप्यूटर चिप्स के अंदर क्वांटम लेवल पर हमारे साथ काम कर रही हैं। हम अनजाने में एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुके हैं जो मल्टीवर्स के बंद दरवाजों को खटखटा रही है और वहां से मालूमात हासिल कर रही है। मुतवाजी कायनातों का ये तसव्वुर वक्त के सफर यानी टाइम ट्रैवल के सबसे बड़े तजाद को भी हल कर सकता है, जिसे हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। फर्ज करें कि आप एक टाइम मशीन बनाते हैं और माजी में जाकर अपने दादा को उस वक्त नुकसान पहुंचाते हैं जब वो छोटे बच्चे थे। अगर वो जिंदा न रहे तो आपके वालिद कभी पैदा नहीं होंगे, और अगर आपके वालिद पैदा ना हुए तो आप खुद कभी पैदा नहीं हो सकते। तो फिर आप माजी में कैसे गए? फिजिक्स दानों का मानना है कि मुतवाजी कायनातें इस उलझन को सेकंड्स में सुलझा देती हैं। जब आप माजी में सफर करते हैं तो आप अपनी असल कायनात के माजी में नहीं जाते, बल्कि आप उसी लम्हे एक बिल्कुल नई मुतवाजी कायनात में दाखिल हो जाते हैं। वहां आप जो भी तब्दीली करेंगे वो इस नई कायनात की टाइमलाइन को मुतासिर करेगा। आपके अपने दादा महफूज रहेंगे और आपकी असल कायनात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक ऐसी नई दुनिया बना देंगे जहां आपका खानदान कभी वजूद में नहीं आया। इस तरह मल्टीवर्स फिजिक्स के तमाम कवानीन को टूटने से बचा लेती है और तजादात का खात्मा कर देती है। इस पूरे सिलसिले को फिजिक्स के एक और जदीद नजरिए से तक़वियत मिलती है जिसे होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहा जाता है। इस नजरिए के मुताबिक हमारी ये 3 डायमेंशनल कायनात, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई मौजूद है, असल हकीकत नहीं है। ये दरअसल कायनात के आखिरी किनारे पर मौजूद एक 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन स्क्रीन का एक अक्स या इसकी प्रोजेक्शन है। जिस तरह एक होलोग्राम कार्ड पर बनी 2 डायमेंशनल तस्वीर रोशनी पड़ने पर 3 डायमेंशनल दिखाई देती है, बिल्कुल इसी तरह हमारा पूरा वजूद और ये कायनात भी एक कायनाती होलोग्राम है। अगर ये नजरिया दुरुस्त है तो इस लामुतनाही स्क्रीन पर ऐसे अरबों दूसरे सिग्नल्स और डेटा मौजूद हो सकते हैं जो अलग अलग होलोग्राफिक कायनातें बना रहे हों। वो तमाम कायनातें इसी जगह इसी वक्त मौजूद हो सकती हैं जहां हम हैं, लेकिन हमारी हिस्सियात और हमारे साइंसी आलात सिर्फ एक मखसूस फ्रीक्वेंसी या सिग्नल को पकड़ने के काबिल हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक टेलीविजन सेट पर एक वक्त में सिर्फ एक ही चैनल देखा जा सकता है, हालांकि हवा में इस वक्त सैकड़ों चैनल्स के सिग्नल मौजूद होते हैं। इस लामुतनाही कायनाती जाल में जब हम जिंदगी के इम्कानात को देखते हैं तो एक और दिलचस्प नजरियाती सवाल सामने आता है जिसे
کوانٹم امورٹیلٹی یا کوانٹم لافانیت کہا جاتا ہے۔ یہ تصور بظاہر جتنا عجیب لگتا ہے، ریاضیاتی طور پر مینی ورلڈز انٹرپریٹیشن کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ فرض کریں ایک انسان ایک ایسے کمرے میں بیٹھا ہے جہاں ایک گن لگی ہے، اور یہ گن ایک ایسے کوانٹم ذرے سے جڑی ہے جس کا گھومنا 50% متبادل پر مبنی ہے۔ اگر ذرہ دائیں گھومتا ہے تو گن چلے گی، اور اگر بائیں گھومتا ہے تو صرف کلک کی آواز آئے گی۔ عام کائنات کے حساب سے اس انسان کے بچنے کے امکانات آدھے ہیں، لیکن متوازی کائنات کے نظریے کے مطابق جیسے ہی ذرہ گھومتا ہے کائنات 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک کائنات میں گن چل جاتی ہے اور وہ انسان مر جاتا ہے، لیکن دوسری متوازی کائنات میں گن نہیں چلتی اور وہ انسان زندہ رہتا ہے۔ چونکہ مرنے کے بعد انسان کا کانشسنس کا یعنی شعور کا ختم ہو جانا یقینی ہے، اس لیے وہ خود کو ہمیشہ اسی کائنات میں زندہ محسوس کرے گا جہاں گن نہیں چلی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعور کے نقطہ نظر سے آپ ملٹی ورس کی کسی نہ کسی ٹائم لائن میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آپ کا شعور مسلسل ان کائناتوں کا رخ کرتا ہے جہاں آپ کے زندہ رہنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اب ذرا اس ملٹی ورس کے ڈیزائن کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں جسے سیمولیشن تھیوری کہا جاتا ہے۔ ایلون مسک اور دنیا کے کئی مروجہ فزکس دان اس بات پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ کیا ہماری یہ کائنات کسی انتہائی ترقی یافتہ تہذیب کا بنایا ہوا ایک کمپیوٹر پروگرام ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو متوازی کائناتوں کا تصور اور بھی زیادہ منطقی ہو جاتا ہے۔ ایک طاقتور سپر کمپیوٹر کے لیے یہ معمولی بات ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی گیم یا پروگرام کے اربوں الگ الگ ورژنز یا سرورز چلا رہا ہو۔ جس طرح ایک آن لائن ویڈیو گیم میں لاکھوں کھلاڑی الگ الگ سرورز پر ایک ہی دنیا کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ملٹی ورس دراصل ایک ہی عظیم کائناتی کوڈ کے مختلف ڈیجیٹل سرورز ہو سکتے ہیں۔ ان سرورز میں فزکس کے قوانین کو تھوڑا بہت تبدیل کر کے یہ دیکھا جا رہا ہو کہ زندگی کس طرح رد عمل دیتی ہے۔ اس نظریے کے تحت بلیک ہولز اور ورم ہولز کائنات کے جغرافیائی راستے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس سیمولیشن کے اندر موجود شارٹ کٹس یا کوڈنگ کے بگز اور گلیچز ہیں جو ایک سرور کے ڈیٹا کو دوسرے سرور سے جوڑتے ہیں۔ اس کائناتی بحث کو جب ہم مادے کی بنیادی ترین خصوصیات پر لے کر جاتے ہیں تو ایک اور حیرت انگیز اصول سامنے آتا ہے جسے اینٹی میٹر یا ضد مادہ کا قانون کہا جاتا ہے۔ بگ بینگ کے وقت کائنات میں جتنا مادہ پیدا ہوا تھا بالکل اتنی ہی مقدار میں اینٹی میٹر بھی پیدا ہوا تھا۔ فزکس کے قوانین کے مطابق جب میٹر اور اینٹی میٹر آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بالکل مکمل طور پر تباہ کر دیتے ہیں اور صرف خالص توانائی باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن ہماری کائنات میں ہر طرف صرف مادہ ہی نظر آتا ہے اور اینٹی میٹر کا نام و نشان نہیں ہے۔ سائنسدان صدیوں سے پریشان ہیں کہ بگ بینگ کا وہ آدھا حصہ یعنی اینٹی میٹر کہاں غائب ہو گیا۔ اس کا ایک بڑا جواب ملٹی ورس کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ کچھ کوزمولوجسٹ کا ماننا ہے کہ بگ بینگ کے وقت کائنات 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک ہماری مادی کائنات اور دوسری ایک ایسی متوازی کائنات جو پوری کی پوری اینٹی میٹر سے بنی ہوئی ہے، جسے مرر یونیورس بھی کہا جاتا ہے۔ اس اینٹی میٹر کائنات میں وقت اور انٹروپی بھی ہماری کائنات کے بالکل الٹ یعنی پیچھے کی طرف چل سکتے ہیں۔ متوازی کائناتوں کی اس بحث میں ایک اور جدید ماڈل بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، جسے ایکپیروٹک سینیریو یا چکر کاٹتی کائنات کا ماڈل کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق کائنات کا کوئی ایک آغاز یا انجام نہیں ہے۔ جب ایک کائنات پھیلتے پھیلتے اپنے آخری انجام کو پہنچتی ہے تو وہ ایک بالکل نئے بگ بینگ کو جنم دیتی ہے۔ لیکن ملٹی ورس کے اس ماڈل میں یہ چکر صرف ایک کائنات تک محدود نہیں ہے۔ جب ہماری کائنات سکڑ رہی ہوتی ہے یا بگ کرنچ کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو دوسری متوازی کائناتیں پھیل رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جہاں وقت کا کوئی ایک رخ نہیں ہے۔ ایک ایسی دنیا ہو سکتی ہے جہاں وقت آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف جا رہا ہو، جہاں چیزیں ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جڑ جاتی ہوں اور انسان بوڑھا پیدا ہو کر جوان اور پھر بچہ بنتا ہو۔ فزکس کے قوانین کے مطابق وقت کا سیدھا چلنا صرف ایک کائناتی اتفاق ہے جو ہماری کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی دوسری کائنات میں حالات مختلف ہیں تو وہاں وقت کی پوری حقیقت ہی بدل جائے گی اور ہمارے لیے وہ دنیا
किसी जादू से कम नहीं होगी।